Hello, my name is Cheng Ami. I'm the General Manager of NORSECHEM SABAH. I joined the company in late 1958 and it's been here for 32 years at the end. NORSECHEM SABAH was incorporated on 13th of March 1980, and this year we celebrate our 40th anniversary. The commencement of the company, of the business, was on 1st of January 1985. So the company has been in operation for 35 years. So the company solely is involved in the manufacture of basics of the private industry. So our vision is to be a leader in the manufacture and supplier of food to private industries in Sabah. And we have two slogans, and our slogans, the first one is customer satisfaction, our assurance, and the second slogan, food quality, is our top priority. Selamat pagi dan selamat menyambut tahun baru Cina pada tahun 2020. Nama saya Datuk Jauh dan saya adalah pengurusi lembaga syarikat NORSECHEM yang mulia. Pencapaian NORSECHEM sejak saya berada dalam NORSECHEM ini, kita telah dapat 3 anugerah kecurangan dari Sabah pada tahun 2015, 2016 dan juga 2017. Matlamat saya dan objektif untuk memajukan lagi dan merancangkan lagi aktiviti dan bisnes yang NORSECHEM sedang pegang. Sepadan dengan ulang tahun yang 40, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada setiap ahli-ahli pihak perusahaan serta semua perintah terlibat kerana telah sentiasa usaha dalam melakukan kelancaran operasi dan
Happy 40th anniversary! Go